ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нанзани саломатиё хубай тамошобинони азиз, ҷои апай Парвина омадагием. Нигоҳ кунед қабуракҳои хушрӯ доранд, ҳам оптовӣ, ҳам дона. Нархошон беҳадам дастрасай. Марҳамат, касоне ки имконияти омадан надоранд, ма рақамашонам мемонам, метавонед муроҷиат кунед, даставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, дуюм дарвоза, нолевой қатор, ҷои апаи Парвина. Наме ки дуюм дарвоза ки ворид гаштед, ман аминудам. Хулоса биёен боз аз наздик борошона як борак бинен. Анамин намуд тамошобинони азиз, Софиста ном дорад. Барои прическа кардан ҳам хушрӯ мебиёяд прическада 50 сомонай. Акция рафтеста дар ҷои апай Парвина 20 сомон шудай, бовар мекунед. Духтарако ҳам хушрӯ мебиёяд прическада. Ира бинен чанд намудаш будай 20 сомон ҳамагӣ. Даставка низ доранд, оптови низ доранд. Оптовиш бо арзонай. Марҳамат, касседа дар курай. ҳатман пеши апай Парвина бинед. Биёен ҳам қабуракҳои хушрӯ бисёр доранд. Ҳамаш барои эксклюзивай. Ина барои савдо мегирен, барои хутон мегирен. Ира бинен духтаро интихоб хеле ва хеле зиёд. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, дуюм дарвоза, нолевой қатора, дуюм дарвозаи Тилло бозор, марҳамат, нолевой қатор, ҷои апай Парвина. Рақамо ҳаст. Барои маълумоти бештар бо метавонен ки муроҷиат кунен. ин хеле мӯи сараиҷа мебиёяд, фигушка мекунам, хушрӯ мешава ки хулоса нависен шуна. Распродажаи анамхе парикои фасон рафтестай. Духтарако қафон намонен. Нигоҳ кунен, ино подростковый размера. Ана баъд размерои калон низ доранд. Ино ози акция шудаган 80 сомон бовар мекунен. Ҳама намудаш ҳастай. Дарозшам ҳаст, мӯи дарозшам ҳаст, рангошам ҳар хела ҳаст. Хулоса пеши апай Парвина биёен, паригир бошен. Биёен бо нархи дастрас метавонен харидорӣ кунен. Калонош 150 калонош 150 сомон бо 100 сомонашам будай. Диден чӣ хеле нағз. Ана инаи майдакош ина барои подростковиё боша 80 сомон. Бозори Корвон, тарафи бо арзон мешавад. Бо арзон мештай. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, дуюм дарвоза, нолевой қатор, ҷои апай Парвина. Рақамашон аст дар рӯи экран. Духтарако дар ва как дархост кунед, боварӣ дорум, маҳхултон мешава. Бисёриҳо анамин нарашкаро мепурсанд. Мисол инам хеле шиньён меган барои мошона нарашка кардан. Ина касседа дар курай. Марҳамат, ҷои апай Парвина да акция рафтеста. 200 сомоно аз 60 сомон сар меша иҷада. Сифатҳои беҳтаринаш иҷада ҳам дарозош ҳастай, ҳам кӯтоҳош аст, ҳам кудрявиш ҳастай, ҳамина примоиш ҳастай, расветкошам биден ҳар хелаяй. Нархо бошад 60 сомон, 80 сомон, 100 сомон то 150 сомонара ҳаст. Марҳамат, ама 150 сомонаш 300-400 сомояй. Марҳамат, касседа дар корай, ҷои апай Парвина ҳатман биёен. Ина ки шудагиша биден чӣ хушрӯчай. Хулоса ҷои апай Парвина биёен. Духтарако омада наметонен, нависен, даставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, дуюм дарвоза, нолевой қатор. Баъд иҷада бо зажимошам будай. Зажимо чанданд? Ина 80 сом, ҳама ҷуда 120 сомон. 120 сомон, ино да 80 сомон. Мана дигар намучам ҳаст. И дарозуш, калташ, примоюш, хулас кадомеш дар корай. Ина абадокурам диден духтарако. Иё чанд пул? Иёра моз бисёр мепурсанд ко. Ино чанд пулиш мода? 20 кадагиум. Ва чӣ хеле нағз. Тамошо бино. 20 сомон. Марҳамат, касседа дар корай. ҳатман ҷои апай Парвина биёен, бовар кунед, боракошон ҳам необычный хушрӯ, ҳам беҳад фасон арзон. Ина нигоҳ кунед духтарако, хутон як борак, заколка, зажим, анамин ваякои шишаги, бананчик шишагиву сангчадору хулас ҳама намудуш ҳастай дар ҷои апай Парвина. Нархошон бошад аз чанд сом? Аз 10 сомон сар мешавад то 50 сомона. Марҳамат, 50 сомонаш духтаронам калоное ки 50 сомонай. Ина ози иҷада додестен, ира 80 сомонай, 80 сомони мефурӯшад. 50 сомонай ина қисми боло калонан. Баъд иҷада бо шишагиё биромадагиай духтаро ҳастай. Хулоса чӣ намуд заколка, бананчик, зажим чизе дар корай, ҳатман ҷои апай Парвина биёен. Омада натонен ку духтарако нависен, даставкатон мекунанд. Ба як чиз дига апай Парвина оптовиам дорад, донаям доранд. Ина биёен. Бозори Корвон, ҳамин тарафи Тилло бозор, дуюм дарвоза саршаваи ҳамин бозори Корвон, дуюм дарвоза, нолевой қатор. Ба осонӣ пайдошон мекунен. Иҷара бинен, охи интихоба бинен чӣ хеле зиёда. Ина қисми болоҳози ваё мода шудагиан ку. Ана муно чанд пуланд?
خخشوچن 10 سومون و چخناس 10 سومون مانا مرحمت همه چی دورن باور کنین همشون خوشرو ارزان بهترین نبیوین بسیاری بعد خواهش کرده بودن دخترکو که انامین نمود زرجمای کلون لنتوی کلون نشونتین مرحمت ایجاد هم بانانچیکش هسته هم زرجمش تمامی نمودش هسته از 10 سومون سر میشه و اوریجینالو بوری گوانجوم هم اپتاوی دارن هم دونه های نرخ دونه را گفته استیم اپای پروینه اصلا اپتاوی کن این دونه هم شما دا میتین подписчикای عزیز بیاین بازاری کاروان طرفی تیلو بازار دویم دروازه نولیوی قطار مرامت ایره بینین همان هم دوشه است ما بانانچی کشم شما دا نشان تیم ده یک برک بینین نه بانانچی کشم لنچکوی فاسون و قوت خوشرو صفتای اولی من هم زجریم هم بانانچی تمامی نمودش هسته بیاین باز نزدیک یک برکک بینه نرخو 10 سومون 15 سومون هم خیلی نرخو به هر نرخوی خوبه دست رسای ایره بینین چه خوش رو چند این اوریجینال ها خیلی دخترها بسیار اوریجینال میپرسن من اوریجینال همه چند سومه یپا ای 40 سومون ای سنگچه دوره یا همه جا 60 سوم این مرامت بیاین دخترکو نگاه کنین جای اپای پروینه ده انم خریزین که چویم خوش رو بسیار بوده ایره بینین اینجا ده میدونین 1 سومونای دونشم خوش رو حاضر دیگه مدلش هم نشونتون میتیم معقول تون میشه باور میکنین 1 سومونای انا اینایم 1 سومونای یک دونش جدا بسیار ای دخترو اینم یک تاش خلاصه 1 سومون به حد خوش رو بهترین نرخ مرحمت انا این مدلم هم 1 سومون سکرده نه و ایره بینین چه خوش رو چای همیناش هم 1 سومون دخترکو مرحمت اینا برای فرزنداتون میتونین اومده خرید کنین اپتاوی با ارزان میشه و اینا کسانی که اپتاوی میگیرن کو ای با ارزان میشه دخترو باور میکنین مرحمت جایی اپای پروینه را بسیاری میکوان بیاین دخترو بازار کاروان طرفی تیلو بازار دویم دروازه میشه و نولیوی قطار این هم نولیوی قطار بیاین دخترکو هم دونه دارن هم اپتاوی دارن نرخوی بهترینای همه چی هست اینا نرشکا در کورایتون مثال پریک در کور چیزی که در کور باشه حتما اومده در جای اپای پروینه تماشا کنین خریداری کنین این دخترکو شما درخواست کردین من آور گرفتم نگاه کنین انا این نمود بابچکو اومده گیم خوش روی باینتیکو ایره بینین چند نمود داره ادناتون نگین دور انا هازی که تیگر ترندای تیگرویش هم ابدو هم رزینکاش یافتم هم خیلی زکو که باینتیکش هم خوش رو چند انتخاب خیلی و خیلی زیاده در جای پای پروینه بیاین دخترکو قسمی بالا را بینین 10 سومون 15 سومون هم خیلی نرخوشون بعد میدونین ایجاد انم خیلی و یک 10 سومونیش دیگه هازی مش مدن اوین کورا نشونتیم بیننده این رزینکوی ارگانزا هازی مدت شده کورای دستی داره بینین چه خوش رو 10 سومون باور میکنین دخترکو مرامت اگر برای سودا گیرین اینو با ارزان میشون پای پروینه خود چون اپتاوی کن لیکن دونه دایم برای شما میتین با نرخوی دسترس انا بعد انا این نمود رزینکو هسته سنگوی سواروفسکی اینا همش اوریجینال 20 سوم 30 سوم من خیلی نرخوشون همش بوری اوریجینال بوری گوانجو مرامت نرخی دونه را گفته استم اپتاوی با ارزان میشود بازاری کاروان طرفی تیلو بازار دویم دروازه میشود نولیوی قطار من مرامت نگاه کننده انتخابات چه بسیاره من تمامی نمودش هسته هم رزینکا هم زاکولکا هم اینه بانانچکو خلاص نرخوی بهترین در جای اپای پروینه بیاین اینات هازی همه کودکا انامین نمود کورو میره میکوان مرحمت دنم خیلی گروش کرده کسی در کورای مرحمت جای پای پروینه دا بریلوکوش اومده کلونی خوش روی است که میدونن 15 سومون کردگن میخکی گروشکا هم بریلوک سومکوشون دا میمونن عجیب خوش روی جا چند نمود است هازی یک تا نشونتون میتیم 15 سومونی کدو میشه میگرین هم مش نمی پرسوناژ مولتیکویان هم مش هم کودکا میدونن کودکای زیرا ناز میبینن این مرامت تمامی پرسوناژها هسته نرخشون 15 سومون در جای پای پروینه با کسی که اپتاوی میگیره اپتاویش با ارزان میشه و اینا ببینید کالونای فهمیدین این رنگ یک ایگروشکای میخکی ایگروشکای کالوناکای بریلوکایو نکی
калона бинен духтарако 15 сомон. Ина барои фарзандотон метавонанд ки дархост кунед, доставкатон мекунанд ё ки биён вай иши қахшичае ё ки нависен доставкатон мекунанд ё биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор дуюм дарвоза нолевой қатор. Ина марамад ит свет серишам будай куромира ира бинен ва иша бинен охи ишам будай қахшичае мана марҳамат 15 сомон. рақамо ҳаст дар рӯи экран. ина марамад барои маълумоти бештар бо худшонда муроҷиат кунед, ҳамсӯҳбат шавед. иҷа на танҳо брелок балки дигар намуд чизоям аз заколка резинка ҳамаи чӣ меёбед бовар мекунед. ина мику 1 сомон ай духтарако марҳамат биёен. ҳамин намуд абадокора бисёр мепурсанд. хостум аз наздик нишон дода шумода дар бораш гап занам, нархша фаҳмонам. марҳамат нигоҳ кунед. иштига цвета иштига цвет нархаш бошад 20 сомон ай донада. оптови бо арзон мешава. ина марамад духтаро то охира тамошо кунедам. қабуракҳои хушрӯ бисёр дора апай Парвина. аз и абадоко боҳоз дигар намудошам ҳаст. ман ай бофтам ҳаст. диден ина бофчам хушрӯай 20 сомон. баъдан тамошо бино ана ино бошад 15 сомон. ира бинен чӣ хушрӯчаян. аз ин чанд ранг дорад. баъдан ино ҳаст. ира бинен ям 15 сомон духтаро. нархошон нархҳои беҳтаринай дона оптом қадамаш дар кора биёен аз наздик тамошо куненда борошона маҳқултон мешава. и қисма биненда и абадоко бо ниламайка намешиканан ва ё чанд пула 15 сомона. мана иҷада чанд намуд доран. аина ино чандан. ина ино 20 сомон. марамад абадок нархи дона оптови бо арзон мешава. баъдан ай хеле муйсар ҳастку. намира чӣ меган кудако ҳами хулоса прият. ина мана приятдо ҳастай. ё чанд пул 5 сомон духтарако чихе нас 5 сомон. ина марамад каседа дар корай мисол праздникошонда мекунанд духтарако беҳад хушрӯча ҳамаи светкош ҳастай нархаш бошад 5 сомон. ина каседа дар корай ҷои апай Парвина биёен. бозори Корвон тарафи Тило бозор дуюм дарвоза нолевой қатор. рақамшон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. бо пурра шумода мефаҳмонанд.